नमस्कार बंधुरा रान्नार हाट चैनेले आपनाके स्वागत। आज आपनादेर जोन्नो निये एलाम खूब मजार एकटी रेसिपि पैकमती चिकेन। घरोया किछु उपकरण दिएई रेसिपि तैरी करा जाय। चलुन देखि निई। आमरा एकटी पैने अल्प किछु जल निये निलाम। जलटा भालो करे गरम हये गेले एते धने पाता पेঁয়াজ कली और काँचा लंका दिए दिलाम। ख्याल राखबेन 2 मिनिटेर बेशी करा जाबे ना। 2 मिनिट सेদ্ধ करे नामिये निते हबे। অন্য পাশে একটা বল রেডি করতে হবে বরফ জল দিয়ে। বরফ জলে ভিজিয়ে নিলাম। এতে রংটা ঠিক থাকবে। ওই প্যানেই একটু তেল দিয়ে নিলাম। एरपर पेঁয়াজ कुचि भालो करे नेड़े चेड़े भेजे निये एकटू करे लवण छिटिए दिलाम। लवणटा शुरूर दिके दिले पेঁয়াজটা ताड़ाताड़ी नरम हये आसे। एरपर दिए दिलाम 4टा एलाच। एरपर आदा और रसुन पेस्ट करे रखा छिलो दिए दिलाम। आमी एखाने 500 ग्रामेर मतो मुरगिर मांस नियेछि। निजेरा निजेदेर पछंद मतो पिस करे नेबेन। एकटू भालो करे नेड़े चेड़े भेजे निये मशला मांसटा दिए दिलाम। भालो करे मिशिए निये मोटामुटी करे 5-7 मिनिटेर मतो रान्नाटा करे निते होबे एभाবে भेजे भेजे। तारपर एकटू हलुद गुड़ा दिए दिलाम। हलुदटा खूब सामान्य हाफ चामच और धनिया गुड़ा 1 चा चामच। एरपर जिरा हाफ चा चामच। एखाने तेमन आर कोनो मशला यूज होबे ना। भालो करे मिशिए आबार किछुक्षणेर जोन्नो रान्ना करे निलाम। कषिए निये 5 मिनिटेर जोन्नो ढाकनाटा दिए दिलाम। 5 मिनिट पर आपनारा देखते पाच्छेन मांस थेके जल छेड़े दिएছে। एरपर आमरा ब्लेंड करे राखा मिश्रणटी ढेले दिलाम। এখন আর বেশিক্ষণ রান্না করা যাবে না। মাংস সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এরপর বেশিক্ষণ কুক হলে এতে করে গ্রিন কালারটা নষ্ট হয়ে যাবে। যদি আপনারা রান্না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, শেয়ার করে অন্যদের দেখার সুযোগ করে দিবেন।
যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজ এই পর্যন্ত। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে নতুন রেসিপিতে।